Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya bagi kursus DK Video 0253 Manufacturing Processes and Technology, unit kelima part 2. Okay, so today we would like to in this video we would like to discuss about the compaction process, and then continue with the sintering, secondary and finishing operation, design consideration, advantages, disadvantages of powder metallurgy processing. Okay, so here is the outlines for the powder making. I mean that powder metallurgy making parts. Okay, so in previous video we have been discussed about the metal powder and also the blending and mixing step in order to prepare the what we call it the feedstock. Okay, today in this video we will discuss about the compaction followed by sintering, and last but not least is the finishing operation for the powder metallurgy parts. Okay, so what is compaction? If you look at here, the compaction is a process where the blended powders are pressed into shape in the die. Okay, maksudnya di sini dia melibatkan bagaimana feedstock blended powders yang combine with the binders tadi yang dinamakan sebagai feedstock tadi will be pressed, akan ditekan dalam bentuk mengikut kepada bentuk acuan yang kita kendaki lah kan. Biasanya pressure yang diberikan sama ada secara hidrolik ataupun mechanically. Okay, so if you look at here, gambar macam ini dia menunjukkan bagaimana kita ada feedstock. Nombor satu is dia punya feedstock, and then kemudiannya dimasukkan ke dalam kita punya acuan, and then with the combination of puncher, upper and down, upper and lower puncher, and the die, it can the feedstock tadi, which is kita punya blended powder tadi, was pressed into the shape of the die cavity and end up. So once it's complete, it will be stop the press force. Okay, and then kemudiannya kita akan tolak keluar. Okay, lower punch ni akan menolak keluar press powder tadi. Okay, untuk menjadi apa yang disebut sebagai here is part dari sintering. Okay, kita sebut bila once dia keluar daripada ini, kita sebut dia sebagai green compact. Okay. Okay, so here is the schematic diagram which is show how the kita kata press powder. Okay, I mean that sorry the powder sebut yang kita hasilkan tadi, which is the feedstock. Okay, ditolak masuk ke dalam acuan. The first cycle is the feedstock akan ditolak masuk ke dalam kita punya acuan, the die cavity over here. And then kemudiannya we got the puncher, the combination of puncher, upper puncher and the lower puncher, and the die over here. So the lower puncher, the upper puncher akan press, and then so they create the press powder over here. Maksudnya powder yang telah di press, I mean that di compact kan. And then kemudiannya what's that is, kalau you tengok kat sini, dia make the difference between the nombor 3 dan nombor 4 ni, jadi yang telah di meaning that the press powder was complete compaction, maksudnya telah mengalami pemempatan, and then kemudiannya the lower puncher ni akan menolak keluar lah the lower puncher ada injection part dekat lower puncher ni akan menolak keluar those press powder, and kemudiannya kita ada sistem yang akan menolak the green. Okay, bila dia tolak keluar ni the parts ni, the parts called as a green compact the parts called as a compact tak completely lagi, dia bukan the final product lagi. We need to, the part tadi perlu melalui satu another process in order to make sure that to being the final part lah. Okay, untuk dia jadi produk siap. Okay, so and then kemudiannya next process akan jadi I mean that nombor 6 ni dah recharging lah. Recharging meaning that kita start balik the new step lah, which is the first powder ni telah ditolak keluar daripada kawasan the system of mechanism between the puncher and the die over here. Okay, so this is the kita kata machine lah, example of machinery yang digunakan dalam compaction This is the compaction process. Okay, so dari segi gambar wajah bercolornya, okay, berwarnanya, you can see much more better lah. So because of, kalau you nampak macam what we call it, warna hijau ni adalah
kita punya powder, which is our feedstock, and the upper puncture dia warna biru ni, and then the lower puncture dengan dia punya mechanism of the ejector dia over here. So upper puncture ni akan press down, give the compaction pressure kepada kita punya, and kita punya press, I mean that dia punya powder over here, and then kemudian the lower puncture pun memainkan peranan dia in order to get the pressure yang dikehendaki. So dia proses sama ada dibuat secara mekanikal ataupun hidrolik. Okay, and then kemudiannya once dah siap, so ejector pin akan memainkan peranan untuk push away, okay, akan menolak keluar kita punya press powder tadi yang kita call sebagai green compact tadi, okay, green compact sebab tu, okay, green compact over here, and then kemudian dia proses the recharging akan berlaku lah. So this one is keluar, yang ni akan masuk balik kan, proses akan jadi macam tu. Okay, so over here, okay, this is the mechanism ini yang you tengok kat sini lah So this one, okay, this one orange ni adalah dia punya die. Dia upper puncture ni warna mewakili warna biru, and the lower puncture ni mewakili warna what we call it, warna hijau ni. And then kemudian this is the ejector korut yang akan menolak keluar the spur gear. Okay, spur gear yang ni tak siap lagi Okay, spur gear ni disebut sebagai green compact because of, kenapa dia green compact, sebab di dalamnya, okay, sebab you tengok kat sini dia kata dia press powder yang telah dimampatkan ke dalam bentuk kita punya die tadi disebut sebagai green compact. Okay, why green compact? Because of dia bersama dengan powder tadi still got the binders and the additive yang we should kita kata perlu dikeluarkan daripada kita punya gabungan of powder, press powder tadi, so that dia jadi strength dia lebih tinggi. Kalau kita biarkan I mean that the polymer was there, the binder was there, nanti dia akan menjadi titik kelemahan kepada kita punya produk. So actually the binder tadi bertindak temporary je, okay, temporary semasa kat sini je sebenarnya, okay, supaya kita nak hasilkan dia particular bentuk lah. Okay, once dia dah hasilkan bentuk ni, kita masuk sinter tadi, nanti next is the process of sintering. So maka kita akan keluarkan dose binder, meninggalkan kita punya 100% of the metal powder sahaja kat dalam sini yang membentuk kita punya parts. Okay, that is how powder metal work lah. Okay, over here it said that the pressed powder known as the green compact lah, macam saya beritahu tadi. Okay, once kita keluar daripada the cavity die tadi, keluar, which is ejector tolak keluar daripada cavity die, is known as the green compact. Okay, it is fit properly into the die cavity. Pressing is normally carried out at the room temperature. Kalau it's carried out at the room temperature, is called as a cold compaction. Okay, CIP, cold isostatic pressing ataupun cold compaction lah. Okay, the density of the compact ni bergantung kepada pressure lah. Kalau pressure dia cukup, maka density dia bagus lah. Kalau pressure dia berubah-ubah, maka density bagi setiap part itu pun berubah-ubah. Okay, kenapa density bagi setiap part berubah-ubah? Kenapa pressure dia cukup tak cukup? Disebabkan oleh geseran lah. This one is the, sebab tu kalau kita dalam kita punya press powder, I mean that powder metallurgy punya part, dari segi density tu mungkin akan ada slightly different lah. I mean that tidak equal lah. Bagi satu part ke satu part tu kita tak boleh jamin yang dia punya density tu sama. Density dia akan jadi berbeza-beza bergantung kepada pressure yang diberikan bagi setiap compaction yang berlaku. Okay, so kalau luck baik, porosity reduce, and then dia akan jadi very compact, so density dia jadi tinggi lah. Tapi kalau proses tu macam slightly ada dari segi compaction tu something wrong ke apa semua, so akan menyebabkan dia punya porosity tu banyak. So bila porosity tu banyak, maka dia punya density pun akan rendah lah. So dia akan jadi macam gitu. Okay, so okay, look at here, when the density is higher, the strength and the elastic modulus is higher. Okay, kenapa kita nak the density tinggi? Because of kita nak strength yang tinggi. Kalau density rendah, maka strength dia rendah. That is the something kita kata
the things yang kita kena hadap lah, ataupun kita kena face in the powder metallurgy. The reason is that the higher density, the higher the amount of the solid matter in the same volume, and hence is a greater resistance to external forces. Okay, because of the friction. Okay, tapi disebabkan oleh friction, disebabkan oleh geseran, sama ada antara between the particles ataupun the particles of the powder dengan kita punya dinding acuan ataupun dinding panca dan sebagainya, menyebabkan density itu geseran itu berbeza-beza, menyebabkan density itu akan jadi berbeza-beza. Okay, so biasanya the pressure required for the pressing dalam range 70 megapascal for aluminium and 800 megapascal for the high density iron parts. So the section of press, okay, yang tadi kita kata 74 megapascal for aluminium and 800 megapascal for the iron, kan? So actually the selection of press ni bergantung kepada part size and configuration. Kalau part itu kecil, possibility that dia punya kita kata compaction tu, pressure tu mungkinlah tak terlalu tinggi. Tapi kalau part itu besar, dia meaning that the pressure tu gonna be high lah. And then this density requirement. Kalau you nak hasilkan part in very high density, so meaning that you kena increase up the pressure. Okay, kalau you nak yang biasa-biasa saja, so mungkin kita boleh lower down the pressure. Okay, dia macam gitu. And production rate. Kalau production rate dia tinggi, lagi cepat proses tu, maknanya lagi kurang mempat. Because of the process of pemempatan tu akan jadi laju, jadi highly possibility that the air was trapped in the dive cavity, and then kemudiannya dia punya pemempatan tu jadi macam cepat, so dia punya density pun gonna be reduced lah. Okay, so however the higher the pressing speed, kalau lagi laju maksudnya tendency untuk trap air tu tinggi lah, macam I'm telling you before. Kalau lagi cepat, lagi laju sangat kan, cepat sangat proses tu, so gonna be air yang ada dalam kita punya cavity, dia tadi tak boleh nak keluar. Jadi dia akan include bersama dengan hasil akhir kitanya. Jadi so menyebabkan kita prevent the proper compaction lah. So because of the air was there, so bila kita tekan, kita terpaksa melawan udara termampat yang ada dalam kita punya acuan tu tadi. Jadi menyebabkan compaction tu, proses tu atau pressure tu gonna be what we call it, tidak 100% dapat disampaikan kepada kita punya powder. Mungkin dia akan terpaksa melawan pula I mean that air trap was there. Okay, so gonna be mungkin reduce 10%, 30%, siapa nak tahu kan, macam itulah. Compaction can also be carried out improved by additional processing such as isostatic pressing, rolling and forging. Okay, because of the density of compacted powder can be very significantly. Maksudnya kalau disebabkan oleh ketempatan ini boleh berbeza-beza. So dia kata green compact may be subjected to hydrostatic pressure in order to achieve more uniform. Kalau let's say that density menjadi isu besar dalam hasil kerja ataupun for the parts of the powder metallurgy ni, jadi dia suggest untuk kita buat hydrostatic pressing. Okay, sebab hydro ni dia akan menghasilkan compaction yang very sekata lah, yang sangat sekata uniform dalam semua arah. Okay, dari segi isostatic pressing ni awak, kita ada dua ya, which is kita ada CIP, cold isostatic pressing, dan juga hot isostatic pressing. Okay. Okay, let's say that we talk about the cold. Okay, for cold isostatic pressing, ataupun singkatannya adalah CIP. Okay, so dia disebut sebagai CIP atau cold because of kita akan letakkan the mold, yang mold dibuat daripada rubber, which is flexible rubber mold, sama ada daripada neoprene rubber, urethane, PVC, polyvinyl chloride, and also another elastomer lah. Kemudiannya kita akan letak dalam satu chamber, di mana dalam chamber tersebut kita akan isikan dengan water ataupun oil. Okay, dan kemudiannya
Maksudnya dalam tu ada acuan dalam acuan tu kita ada, actually dalam acuan kita punya metal powder lah, okay, feedstock kita. Dalam acuan tu kita ada feedstock kita. So and then kalau kita punya acuan, and then kemudiannya luar acuan tu kita letak dalam satu chamber. Daripada chamber tu kita supply with the water and oil, and supply with this water and oil ni bukan water and oil biasa je, tapi pressurized water and oil, di mana pressure yang diberikan sekitar 400 megapascal sehingga mencecah 1000 megapascal. Okay, itu antara tekanan yang diberikan. Okay, so apa yang berlaku adalah, if you look at here, so this one yang you nampak macam I mean that titik-titik ni kan, that one is the punya powder metallurgy, I mean that kita punya what we call it, feedstock. Okay, kita punya feedstock. Okay, so kemudiannya kita masuk dalam flexible mold. So bila kita masuk dalam flexible mold, dan kemudiannya kita akan bagi pressure, which is dalam tu kita isikan dengan air. This one kan, ruang ni kita isi dengan air ataupun kita isi dengan oil tadi kan. And then kita bagi dia pressure. Bila kita bagi dia pressure, so those air and water tadi akan I mean that minyak dan juga water tadi akan menekan kita punya dinding of mold ni, menyebabkan daya tekanan itu akan sampai kepada, daya tekanan mampatan tu akan sampai kepada kita punya what we call it, powder, sebut powder yang ada kat sini, which is our feedstock, dan menyebabkan feedstock kita termampat. And then kemudiannya bila dah complete dah, so you gonna see here. So bila proses tu sempurna, so semua I mean that powder kat dalam ni dah jadi press powder, maksudnya powder yang telah ditekan. So kita just release dia punya pressure over here, keluarkan. So yang ni akan lembut lah. Okay, dia akan release, and then kemudian kita boleh take off, okay, untuk kita bawa keluar kita punya part lah. Okay, pressure is reduced and the part is removed from the acuan. Okay, so this is the schematic diagram for CIP, for acetic pressing. Berwarna sikit, so jadi easy for you to understand. So the powder is enclosed in the flexible container around a solid core rod. Okay, solid core rod. Okay, this one is solid core rod, and then kemudian pressure is applied isostatically. Iso maksudnya sama tau, maksudnya tekanan yang diberikan tu adalah sama dalam semua arah, menjadikan dia kita penghasilan what we call it, dia akan jadi pricing yang sangat sekata dalam semua arah lah. Jadi tak adalah isu of the geseran kena tak kena, ataupun ada yang terlebih geseran, ada yang terkurang geseran, ada yang terlebih mempatan, ada yang terkurang mempatan yang kita hadapi dekat compaction. This one is everybody dapat daya mempatan yang sama dalam semua arah, macam gitu, because ada tekanan diberikan di transfer, ataupun kita kata dipindahkan oleh air ataupun minyak yang telah diberikan tekanan tadi. So this one is dari segi kita dah hasilkan uniform compression. So I think this one is much more better lah berbanding dengan compression biasa. Okay, untuk hot isostatic pressing pula, kalau tadi kita ada mold rubber, kita letak dalam diberikan tekanan secara fluid, pressure fluid sama ada air ataupun minyak. Kali ni kita dah HIP ni hot isostatic pressing. Tapi kalau tadi kita ada tekanan dalam sekitar 400 hingga 1000 megapascal, this one kalau tengok dari segi tekanan rendahnya 100 megapascal je. Enough ke? Enough. Yes, kenapa enough? Sebab okay, kali ini kita tak lagi menggunakan rubber mold, kita tak lagi menggunakan air ataupun minyak, tapi kali ini kita menggunakan di mana kita punya serbuk logam kita akan diletakkan di dalam acuan jenis sheet metal. Okay, sheet metal, so maksudnya gonna be what we call it, dia bersedia untuk dipanaskan lah, letak dalam sheet metal kan. Dan kemudiannya the pressurized pula bukan lagi diberikan oleh minyak ataupun air, sebaliknya diberikan oleh argon helium ataupun fluid, which is inert gas lah, daripada sumber-sumber inert gas. And kemudiannya pressurized cukup sekadar 100 megapascal because of ia akan dibantu oleh suhu yang tinggi sehingga 1100 darjah Celsius. Okay, yang diberikan oleh through the argon through the I mean that
because di mana dia proses kerjanya nanti akan diberikan persekitaran kerja environment dia boleh berjejas hingga 1100 darjah Celsius. So advantagesnya adalah yes, you boleh produce almost product with almost 100% density, good metallurgical bonding terus dapat sebab tak perlu sintered lagi because of it was sintered tu bersekali dengan process of pricing tadi, and obviously bila kita dah baiki dia punya metallurgical properties, so meaning that you are baiki dia punya mechanical properties lah. Okay, sebab tu dia kata HIP ni combine compaction with the sintering, so dia bersekali. Ingat tak kisahlah sebenarnya compaction yang melibatkan suhu tinggi bermaksud sinteringnya adalah bersekali. Okay. So look at here. At the first kita akan fill, kalau yang ni kita punya dia lah, kita kata funnel lah ataupun kita kata corong sebenarnya untuk kita memudahkan proses filling di can ini, which is our acuan dengan kita punya feedstock. Okay, bila dah everybody dah semua dah completely diisi dengan jumlah yang sepatutnya, apa yang kita kena buat adalah kita vacuum. Why vacuum? Because of kita nak pastikan tidak ada air trap ataupun udara terperangkap lah dalam kita punya acuan ni tadi. Kalau terperangkap nanti dia akan menghasilkan lepak-lepak, macam berlekut-lekut lah kan, kita tak nak the air was there satu. And then kemudiannya kita akan masukkan kita punya acuan yang berbuat daripada steel tadi masuk ke dalam satu punya chamber, di mana chamber ini akan dilalukan heating coil. So those heating coil yang create the suhu temperature sehingga 1100, okay, 1100 degrees C. Tidak mencapai the melting point of the kita punya serbuk logam yang ada kat dalam ni, tetapi cukup untuk menyebabkan the fuse atau kita kata particle ni fuse terus. Maksudnya proses sintering bersekali di sini. Jadi dari segi time taken tu lebih rendah, and then kemudian dari segi pressure tu pun rendah lah sebab dia bukan pressure semata-mata tak, because of the heat kat situ. Jadi tak perlu nak tekanan lebih sebab the heat was there. Jadi mudah untuk satu partikel ni untuk fuse macam gini bila dia bersentuhan dengan another particle lah. Everything was complete. You just remove the mold from the ataupun remove the acuan ni daripada kita punya container, that the hot chamber ni tadi, and then kita boleh take off kita punya part from the acuan macam gitu. Okay, so advantages dia obviously sebab dia kata bila you buat HRP dia allow you untuk dapat 100% density. Yes, dari segi uniform density, strength dia tinggi because of dia memperbaiki kita punya mechanical properties of the products bersekali, because of dia semasa proses dia bagi tekanan dan suhu yang tinggi tu dia automatically dia akan membaiki dia punya kita kata dia punya serbuk kaca logam tu, which is dia punya metallurgical bonding tu. Okay, automatically dia akan baikilah dia punya mechanical properties and also it can handle the larger part yang lebih besar lah. Sebab tekanan sikit, sebab you ditampung sepenuhnya oleh suhu yang tinggi 1100 degrees C tadi. Okay, cuma masalah dengan bila bekerja dengan persekitaran yang panas, ada possibility yang part awak tadi mungkin akan mengalami herotan atau kita kata distortion, meaning that mungkin dia wider daripada, dia lebih besar daripada size yang sebenarnya, ataupun juga mungkin mengalami sedikit kita kata sikit daripada sepatutnya dimension segini, tetapi dimension dah lari due to the thermal expansion kan, sebab kita bekerja dengan suhu yang panas tadi. Jadi you need to make sure that the size dia lebih besar lah, toleran lebih besar, so that nanti kalau dia mengembang ke, so kita boleh potong. Kalau dia contract sekalipun, at least dalam range yang kita kata masih boleh diperbaiki lah. And dari segi costing and time macam-macam higher berbanding dengan cold compaction, and dari segi quantities yang dihasilkan less than 10,000 per year. Okay, less than 10,000 per year. Okay, this one is the example.
of the typical compacting pressure lah. Ini tekanan yang biasa lah, tapi ini dalam ton per inci, this one dalam MPa lah, megapascal. So kalau kita banyak guna megapascal lah over here. Dari segi mechanical press pula, kita boleh bagi secara hydraulic and pneumatic press lah. Okay, this is the example of actually mesin yang sama tadi, cuma ni dibesarkan. Okay, selain daripada itu kita ada juga this one is another technique to produce high density powder metallurgy product. So biasa kalau orang tulis powder metallurgy memang ada P/M powder metallurgy. Dia tak boleh buat PM, nanti kan jadi prime minister pula kan. Jadi dia guna P/M. So bila awak jumpa je P/M tu dalam manufacturing is called as a powder metallurgy. That was macam standard lah, okay? Standard use of the kita kata abbreviation, okay? So, selain daripada compaction, kita juga ada metal injection molding ataupun powder injection molding. Okay, mostly kita akan guna metal injection molding sebab kalau powder injection molding tu lebih suit untuk plastik ataupun polimer. Kalau metal injection molding obviously injection for serbuk logam lah Okay, so dari segi shape of the powder yang digunakan untuk injection ni, kita banyak guna spherical, ceramic, carbide powder, combined with thermoplastic or wax. Thermoplastic and wax ni consider sebagai dia punya binder. Okay, so bila those combine together, maka terhasil apa kita sebagai feedstock. Okay, the material is heated to a paste like consistency and injected into the heated mold cavity. So kita akan panaskan dia. Bukan panas tu untuk bertujuan leburkan metal tak. Metal kita tak lebur pun. Tetapi yang dileburkan adalah dia punya tu thermoplastic and wax tu tadi. Because of dia akan bertindak sebagai carrier lah kepada kita punya serbuk logam. Okay. After cooling and injection, the binder material akan remove. Nak remove kat mana ni? Remove kat sintering lah. Okay. So kita akan lakukan proses of sintering. Actually proses sintering ni simple je. Okay. So you tak perlu pun sebenarnya macam sintering ni macam nak kena letak apa, acuh apa tak. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebenarnya proses of sintering, you akan ambil balik part yang dah keluar daripada die tadi. Okay, tak kisahlah compaction ke apa injection ke, dah terbentuk macam spur gear yang kita tengok kat gambar je terdahulu kan. Spur kita ambil dan you panaskan dalam furnace. That's it. So you panaskan dalam furnace, then there's nothing you can do. You just biar je panas dalam furnace on certain period of time, and then kemudian pada suhu tertentu, and then you just wait. Okay, you just wait. So once complete, time to achieve, and then kita take off je. So everything was complete. So secara fizikalnya macam tak ada apa-apa pun yang berlaku sebenarnya. Macam umpama dia pemanasan semula. Macam gitu. Tetapi secara internalnya, okay, partikel tadi dia akan fuse macam gini dengan partikel sebelah. Okay, and then kemudiannya the binder was removed from the apa kita kata from the particle tadi. That is the something you cannot see dengan mata kasar lah. Tapi secara teknikalnya itu yang berlaku dalam part bila kita buat sintering. Okay. So here is the example of the MIM ataupun metal injection molding punya parts. So if you look at here, dia punya ciri-ciri dia complex parts ya. So dia merupakan parts yang kalau you tengok okay, it's hard to get caught from the machining biasalah. Susah untuk kita dapati daripada proses pemesinan biasa, which is involving the ada hole, ada bentuk-bentuk yang quite complicated sebenarnya. Okay, janji yang penting you can create dia punya die. Once you can create dia punya die, dah tak ada masalah dah dari segi dia punya compressed powder ataupun compaction. So kalau tengok kat sini, okay, again saya ceritakan dari bagaimana dia punya flow. Bila kita ada fine powder, logam, binder, polymer combine together, mixing, and kita buat blending, and then kita hasilkan apa disebut sebagai feedstock, and then kemudian kita masuk dalam injection molding. This one is nak cerita
process of injection. Tadi tu kita cerita pasal process of compaction, isosstatic pressing kan. This one kita cerita tentang injection. So bila dah inject keluar, dah dapat green compact, and then kemudian kita akan masuk dalam furnace, and then kita akan panaskan untuk kita remove the wax tadi, and also satu is remove the wax, yang keduanya adalah dia fuse, okay, dalam proses sintering ni tadi. So and then kemudian kita buat finishing operation, and finally kita dapatlah finish part dia ataupun finish product. Okay, this one comparison for powder processing method. Jadi conventional press, sintered, method injection, hot HIP dan juga forging. Okay, so this is the what we call it, characteristic dia, size of workpiece, shape complexity, production rate, dimension depth, precision, density, mechanical property and cost. So if you look at here, this is the hasil dia lah kalau kita buat perbezaan antara keempat-empat kaedah pembuatan produk berdasarkan powder metallurgy punya. Okay, so now we go for sintering. Okay, in sintering operation, apa itu sintering? Sintering ni awak takkan jumpa dekat dalam proses yang lain. Okay, you cannot see the terminology of sintering dalam casting. You cannot see dia for sintering dalam metal forming, tak ada so dia ada dalam powder metallurgy je. So kalau macam gini, memang saya biasanya fokus kita sintering ni adalah something topik yang quite interesting to be discussed when in the powder metallurgy lah. So what is sintering? In the sintering operation, the pressed powder are compact. The pressed powder compact are heated in a controlled atmosphere to right below the melting point. Okay, kita akan panaskan dia. Okay, actually saya lebih suka guna perkataan green compact. Green compact tadi dipanaskan, green compact ataupun press powder compact tadi. Press powder tu maksudnya powder yang telah di-press ataupun didapat bentuk tu akan dipanaskan semula dalam control atmosphere dia pada suhu di bawah dia punya melting point. Okay, kalau mencapai melting point tak boleh kalau capai melting point bermaksud kita buat casting. Jadi kali ini kita akan panaskan di bawah melting point. So at the first stage ada 3 stage yang terlibat dalam proses of sintering. At the first stage dipanggil burn off stage. Okay, di mana combust any air and remove lubricant or binders that would interfere in the good bonding. Okay, so sekarang ni ingat masa dia dalam press tadi, actually dia combine bukan setakat ada logam saja, tetapi kita ada binder kan, kita ada additive. Jadi those additive tu tak perlu ada dan tak boleh ada pada kita punya final product of powder metallurgy. So benda ni akan di remove dululah ataupun disingkirkan terlebih dahulu. Okay, and then kemudiannya suhu yang cukup tinggi tadi tetapi tidak mencapai dia punya melting point dia cukup untuk menyebabkan asalnya dia macam gini. Bila keluar daripada kita punya cavity tadi dia macam gini, dia melekat macam gini kan. Tapi bila kita bagi suhu yang cukup tinggi, surfaces particle ni, imagine that this one is satu particle, this one is satu particle, so dia akan mengembang each other and dia akan fuse macam ini. Diffuse macam ni tau. So jadi dia akan melekat dah, tak boleh nak buka dah. Macam tu lah. Dan kemudian kita akan ada stage yang ketiga. Yang tadi yang diffuse macam ni disebut sebagai design solid state diffusion. And bonding bila solid state diffusion dia fuse macam ni, and then dia dah sejuk, so dia akan terus melekat. So jadi bonding tu akan terhasil lah. And then cooling period lower the temperature to the product. Lower the temperature of product in a controlled atmosphere. So kita akan sejukkan dia, and kemudiannya kita akan keluarkan daripada furnace lah. And make sure sebab tu kita kata dalam keadaan control atmosphere. Why control atmosphere? Because we need to ensure that they are, kalau boleh dalam persekitaran furnace tu mesti oxygen free. Why kena oxygen free? Because of the oxygen, bila oxygen tu ada, so maksudnya you are exposed di kita punya logam tu dengan oxidation, which is kalau boleh tak nak. Because of kalau oxidation berlaku, so apa yang berlaku is you punya risiko, that you punya parts akan terdedah kepada risiko of karat. Kalau karat ni kalau dia cepat karat bermaksud so it gonna be failure. Sooner it gonna be failure, cepat failure lah. So this one is yang kita tak nak lah dalam kita punya powder metallurgy.
Okay, this is what happen lah to kita punya particle dalam proses of sintering. So at the first dia touch. Kat touch ni kat mana tau? Masa kita dekat dalam ni, dekat dalam kita punya cavity die. Okay, bila keluar tu macam gini je. Okay, jadi macam mana dia actually kalau tertanya-tanya kan mesti ada yang tertanya. So macam mana dia melekat ni? Because ingatlah kita ada binder tadi. Okay, kita ada binder. So dia yang melekatkan dia. Okay, so binder was made by the polymer obviously. So dia akan jadi macam gum lah. Function of the binder tu sebut binder kan. Jadi macam gum. Okay, so bila masuk dekat process of sintering, binder tadi remove sebab suhu panas. Konsep of polymer ni bila kita panaskan dia akan lebur lah. So dah lebur. At the same time because of thermal expansion, logam kita akan mengembang. So dia akan fuse. Kemudiannya bila cukup tinggi, so dia akan remove atau kita mengurangkan porosity yang ada. So tinggallah macam ni. So after sintering, we assume that process of porosity, this one is porosity, it's gonna be reduce tinggal banyak ni je. Nak kata boleh habis semua tu taklah. Tak adalah sampai kita boleh eliminate the porosity because the porosity tu macam identity of powder metallurgy. You cannot eliminate the 100%. So macam mana pun it was the macam sign lah. Dia mesti kata tanda, oh this one is the from the hasil daripada powder metallurgy. So you cannot hilangkan terminate. Macam umpama you do the casting, bila you do casting you jumpa the parting line, you akan nampak ada line macam gitu kan, antara dekat produk tu tiba macam ada satu line bersambung. So you cannot hilangkan identity of the which is you are guna mold yang bersambung kan, bertemu. So bila you cast tu the line was there lah. You boleh reduce but somehow you tak boleh 100% remove the line. Tanda lah. Tanda pembuatan dia. So yang ni pun macam tu juga. Okay, the porosity was there. Nak kata hilang bila kita buat sintet tu kita hilangkan 100% memang tak boleh. So it was there but somehow dalam keadaan yang very minimal lah. Okay. Okay, this is the last process dalam powder metallurgy ni. Because of dia kata nak tak nak, because of dalam powder metallurgy ni kita menggunakan tak kisahlah you do the compaction, cold compaction ataupun hot compaction pun. Bila cold compaction followed by sintering. Kalau hot compaction, the sintering was there kan. Jadi both I mean that both akan melibatkan kita kata penggunaan suhu tinggi. Jadi bila penggunaan suhu tinggi ni, so obviously we have learned that we are expose our logam, our metal dengan apa yang disebut sebagai thermal expansion. So bila dah thermal expansion tu akan berlakunya risiko of kita panggil deterioration atau kita kata herotan terhadap kita punya parts yang terhasil. So nak tak nak sebab tu dia kata kalau kita buat HIP for example, hot isostatic pressing, so make sure that kita include bersama dengan wider tolerance, so that actually sebenarnya bila kita design set the wider tolerance, so actually memberi ruang untuk kita baikilah bila berlakunya herotan nanti. Macam itulah. Jadi nak tak nak we need to go for the secondary operation. So cuma dekat secondary operation of the powder metallurgy ni kita ada beberapa secondary operation yang for me like selain daripada forging, selain daripada kita sebut sebagai machining, coining, which is coining awak dah tahu dah, boleh imagine dalam metal forming pun ada coining sama, which is kita akan menggunakan very high kita precision of acuan untuk kita chop balik atau kita kita kata resize balik. Okay, resize balik kita punya part ataupun kita punya produk yang dihasilkan. Okay, this one is after sintering. Okay, yang menarik perhatiannya adalah dalam ni kita ada dua dua process of finishing yang tak ada dalam tempat lain, disebut sebagai impregnating dan juga infiltration. So kita akan bincangkan apa itu impregnation dan infiltration dan impregnating. Okay, before that this is the example of product yang diperbuat daripada powder metallurgy. So yang ini, gambar reject ini menunjukkan forge connecting rod. Okay, menggunakan kaedah forging. Okay, connecting rod. So made by the powder metallurgy lah. Yang atas ni
This one, the comparison of conventional forging dan juga forging and the forging of powder metallurgy. Okay, so dia kata they perform the produce of gear blank. Okay, this one this is the made by the powder metallurgy. Okay, moving left to right, the top sequence shows the shear stock upset section, forge blank, and exterior and interior scrap associated with the conventional forging. This one is conventional forging biasa. This one by the powder metallurgy. The finished gear is generally machined from the blank with the additional generation of scrap. The bottom pieces are powder metallurgy preformed and forged gear produced entirely without a scrap. Maksudnya, okay, macam ni dalam forge, kita kena what we call it, forge dulu and then buat scrapping. Okay, scrap untuk kita buangkan, untuk kita hasilkan tu gigi-gigi pada gear tu. Tetapi dalam powder metallurgy, one shot je. Okay, one shot, masukkan dalam compaction dalam bentuk gear tadi, spur gear ke whatsoever gear yang kita nak. So dia terus keluar-keluar, dia akan dapat bentuk yang macam ini. Tak perlu kita nak scrap dan sebagainya. That was the kelebihan, the advantages of the powder metallurgy. So dia nampak lah. So kalau kita buat comparison macam ni, so kita nampak lah, oh what made the powder metallurgy ni one of the important, one of the relevant kaedah pembuatan lah. Okay, so cuma basically powder metallurgy ni tak boleh buat produk yang besar-besar. Dia boleh buat just small product saja. Okay, so generally macam itulah Okay, so kita ada coining and sizing. Yang ni, so I don't want to talk too much about that. It's just about the accuracy. Kalau you nak dapatkan high accuracy of the product, so you go for the coining and sizing lah. Selepas sintered lah. Sebab tu dia kata, sebab dia kata ni, the purpose of operation is to impart dimensional accuracy to the sintered part. Maksudnya, part yang telah pun mengalami proses of sintering. Because of, kita nak improve dia punya strength and surface finish. Macam tu lah. Part forging pula, kita akan laksanakan untuk kita hasilkan good surface finish, good dimensional tolerance. Once you ada good surface finish, bermaksud tolerance you akan jadi bagus. So uniform fine grain size. Okay, dua ni memang saya nak bincangkan. Because of macam saya kata, you cannot see the words ataupun this method, finishing method dalam machining, dalam metal casting, dalam metal forming, and what we call it, other process. You just see this finishing dalam powder metallurgy je. Okay, kita ada perkataan impregnation, infiltration. Okay, impregnation ni awak, kita akan accomplish to the biasanya bearing lah okay, bearing yang kita dah buat melalui kaedah powder metallurgy, bukan bearing kita buat kaedah lain bearing kita buat melalui kaedah powder metallurgy. So kita akan ambil bearing yang telah disintered tadi. Okay, and then kemudiannya kita akan letak dalam minyak, di mana minyak ini akan dipanaskan. Bila kita panas minyak ni, konsep dia macam I tell you, so minyak ni bila kita panaskan, dia akan jadi macam konsep of water base. Okay, which is dia akan jadi sangat light, dia punya kepekatan dia pun akan reduce, so jadi sangat light. Jadi perasan tak, sintered product ataupun sintered part, dia ada lagi porosity tau, kelangan-kelangan, lubang-lubang halus. Okay, jadi minyak yang telah dipanaskan tadi dan bertukar kepada water base minyak kan, maksudnya ciri-ciri pasal panas tu, dia mampulah untuk meresap masuk ke dalam ruang-ruang yang ada tu. Okay, so bila kita dah sejukkan, so apa yang jadi pada minyak tu? Minyak tu akan terperangkap kat dalam. Okay, bila dia terperangkap kat dalam, so this is the reason why dia kata undergoes the process, it will have a continuous supply of lubricant. Kita tahu dah bearing ni, konsep dia memang kita akan letak lubricant kat luar, so that dia akan moving smoothly kan. Tetapi bukan setakat kat luar, on the surface saja dia ada lubrication, somehow dalam dia pun ada lubrication because of kita apply those impregnation tadi in order untuk improve dia punya lubricating punya ciri-ciri dia kan. Jadi selagi dia sepanjang hayatnya, dia bukan saja ada lubricating dekat luar, lubrication oil dekat luar, tetapi internal dekat ball bearing tu pun dia ada lubricating oil. Okay, was trapped semasa buat impregnation tadi. Memang purposely kita buat sebab kita nak supply the lubricating oil in the, atau kita
di dalam, okay, di dalam kita punya ball bearing tadi. Okay, so infiltration ni pula umpama kalau dekat muka tu macam base makeup tu kan, kita pun tampal concealer kot, kita call as a concealer kan. So menyebabkan surfaces yang kita kata yang tak rata tadi akan jadi sangat rata. Okay, macam gitulah konsep dia nak bagi tahu kan. So infiltration ni proses di mana kita akan apply slug. Slug ni macam satu layer lah, okay, yang kita letak pada permukaan. So slug ni terdiri daripada logam juga sebenarnya, cuma logam yang mempunyai lower melting point, di mana dia punya takat lebur dia sangat rendah. So bila kita panaskan, yang dia akan lebur. Meanwhile kita punya sintered part tadi tak lebur pun, cuma dia je akan lebur. So bila dia lebur, dia dalam keadaan molten. So semua surfaces yang berlekuk-lekuk kita kata I mean that ada lubang ke, ada porosity ke dekat surfaces tu akan ditutupi oleh slug tu tadi. Okay, so apa yang berlaku adalah obviously dekat surfaces atas tu dia akan decrease, akan mengurangkan dia punya porosity, and also dia akan improve dia punya physical properties lah. It look like macam dia sangat rata lah kan. The molten metal akan infiltrate the pore by capillary action to produce a relatively pore free parts, having a good density and strength. Okay, jadi dia akan menyebabkan kita punya parts tadi yang pada dasarnya adalah berliang-liang, tetapi because of the slug was there, dia membantu untuk menutupi liang yang ada. So kita dapat satu produk yang lebih baik daripada yang sebelumnya, which is density dia meningkat, and dia punya strength pun obviously akan meningkat, and pore free parts pun akan jadi lebih reduce, mean that dia dah taklah terlampau berongga sangat, dia jadi lebih kita kata padat compare to the sebelum sintered ataupun sintered part tadi kan. Okay, jadi the properties of the powder metallurgy product ni biasanya bergantung kepada beberapa variable, iaitu parameter seperti type dan jenis powder yang digunakan, jenis dan juga size powder yang digunakan, dari segi dia amount of lubricant, amount and types of lubricant yang digunakan, pressure dia, temperature semasa proses of sintering and masking yang diambil, and finishing treatment dia. So mechanical properties are dependent on the density, and product should be designed, okay, so that the final property will be achieved with the anticipated final porosity. Maksudnya you cannot eliminate the porosity, but you can manipulate the porosity supaya kita boleh reduce the porosity. So semakin reduce the porosity, semakin tinggi dia punya density, and semakin tinggi dia punya strength of the final part of powder metallurgy. Okay, this is an example of powder material. Powder metallurgy punya material. Okay, kita ada iron over there, steel, stainless steel, copper, brass, aluminium. Okay, so this is the final subtopic for this slide. I mean that this video regarding to the design consideration. Okay, sorry, it's not the final. This one is the second last. Okay, the final is about the advantages and disadvantages. So, in order to design for the powder metallurgy, ada few rules yang need to be kita kata obey lah, perlu dipatuhi. Yang pertama adalah shape. Okay, make sure that shape of the part must permit ejection from the die. Sebab kita tak boleh nak congkel. Bila kita congkel nanti kita akan rosakkan dia punya parts. Green compact tu kita rosakkan, and also kalau kita congkel boleh merosakkan kita punya die. Jadi make sure that the die puncture collaborate well dengan injection system, so that dia boleh eject keluar kita punya green compact from the cavity of the die. Itu yang pertama. And then kemudiannya powder should not be required to flow. Okay, dia tak semestinya kena mengalir. So don't worry about that. Okay, tak perlu mengalir. The shape of the part should be permitted the construction of strong tooling. Okay, bentuk yang kita nak hasilkan mesti tahan kepada combination of pressure yang kuat, and then kemudiannya kita kata collaboration between the tool, the puncture and the die tadi. So it was kena tahan benda-benda tu. Okay,
The thickness of the part should be within the range of the which PM parts can be adequately compacted. Tak boleh terlampau tebal. Kalau tebal sangat nanti density kat tengah-tengah tu akan reduce. Okay, dekat atas je dia akan mengalami high density. So dekat tengah-tengah tu akan jadi very lag dari segi dia punya density sebab tak boleh nak compress to high kan macam itu. So the part should be designed with a few changes in the section thickness as possible. Dia kata dari segi section thickness tu mungkin kita boleh buat beberapa kalau dalam metal forming kita kalau boleh section thickness ni tak nak pelbagai, kita nak dia uniform. Tetapi kalau dalam powder metallurgy dia memang suggestkan so that kita buat beberapa section thickness sebab dia allow kita buat untuk section thickness yang berbagai ni. Okay, because of the that mungkin dari segi agihan pressure tu macam-macam better kan. Okay, so dari segi basic rules dia, parts can be designed to take advantage of the fact that certain form and properties can be produced by PM are impossible, impractical or uneconomical by any other method. Okay, make sure that the reason kita pilih powder metallurgy because cannot be accomplished by the other method. Kalau boleh accomplished by the other method, don't choose the powder metallurgy. Sebab actually macam you double the effort lah. Maksudnya awak kena gandakan usaha untuk memastikan part guna powder metallurgy. Macam kita. Design should be consistent with available equipment. Consideration should be made for the product tolerance. You can widen the tolerance so that you boleh cope dengan issue of deterioration ataupun kita kata due to the thermal expansion kan. So design should be considered as compensate for the dimension changes that will occur after pricing. Okay, so maksudnya nak tak nak guna design higher than daripada specification ataupun yang size yang kita nak hasilkan so that kita spare sikit, kita ada spare sikit so kita boleh baiki semasa proses of finishing. Tak adalah nanti keluar lepas kita press kita sintered, keluar sintered dia undersize so you kena tak boleh baiki dah. Okay, so dia akan jadi scrap lah Okay. Okay, this is the example of poor and good design lah. Okay. Okay, dari segi produk dia pula, you look at here, porous or permeable products such as bearing, filter and pressure or flow regulators. Ini segi produk-produk yang berbuat daripada powder metallurgy. Product or complex sheet that would require considerable machining when made by other processes. Product made from the material are difficult to machine or material with high melting points. Product where the combined property of two or more metal are desired. Itu memang nak tak nak pilih lah powder metallurgy because of the other process tak allow you to produce Product where the powder metallurgy process produce clearly superior properties, meaning that kalau buat menggunakan powder metallurgy, yes, you can get the properties yang you nak kan. Macam tu, product where the powder metallurgy process offers an economic advantage. So dari segi ekonomiknya dia memberikan kelebihan. Okay, bila kita memilih powder metallurgy. Porous, yes. Kalau you nak hasilkan produk part yang ada porosity, so nak tak nak you kena memilih powder metallurgy. Okay, complex sheet yang cannot be kita kata process ataupun produced by the other product, ada method of manufacture yang lain, and then kemudiannya made by the material that are difficult to machine. Okay, with the high melting point. Because of this, proses ini tidak memerlukan kita untuk leburkan metal. Cukup sekadar kita leburkan binder saja untuk dia dia boleh di-press into the cavity, and kemudiannya enough suhu tu enough untuk kita fusekan sahaja, bukannya untuk kita lebur and melt together. No, Okay, itu dari segi powder metallurgy product lah. Okay, this one is the advantages and disadvantages of the powder metallurgy. Okay, so kelebihan dia elimination or reduction of machining. Okay, instead of kita guna 100% machining,
Yang ni machining kita guna hujung je. Okay, macam contoh kita buat super gear kan. Kalau super gear ni, kalau proses of machining, you kena machine satu dia punya teeth of gear tadi kan. Tapi dalam powder metallurgy, once you punch, you can get the gear teeth tu one shot. Okay, satu sekali lah. Maksudnya terus dapat semua gigi gear tersebut. Okay, kalau machining tadi, kalau machining lah, you kena buat machine satu gear, satu teeth. Macam tu untuk satu gear. So dia reduce the machining lah. Okay, the process of machining, cuma machining tu mungkin kita akan buat kat hujung lah untuk finishing. Okay, high production rate, laju kalau compare to machining, obviously. Yes, boleh menghasilkan complex shape in one shot. But variation in the composition, you can mix beberapa material in there. Dari segi property pun, yes, because you can mix the mineral, you can mix the metal, 2-3 metal together dalam satu parts. So yes, dia offer you untuk kita widen dia punya properties lah. And then scrap is eliminated or reduced. Tak perlu ada scrap because apa yang masuk akan 100% bertukar kepada you punya produk. Okay, sebab kalau tengok daripada proses awal compaction, dia akan tertolak sebagai kita punya feedstock. So dia akan tekan terus 100% kepada kita punya bentuk produk. Cuma okay, masalah dia adalah macam biasalah, ada pro, ada con. Okay, dari segi permasalahan dia adalah inferior strength properties. Because of the strength tu mungkin vary dari segi area to area. Because of the disebabkan oleh friction. Okay, because of friction mungkin kalau part tu sedikit besar, so friction mungkin dia ada bahagian kanan ini lebih tinggi berbanding dengan bahagian kiri. Jadi density bahagian kiri lebih better berbanding dengan bahagian kanan. Si strength bahagian kiri lebih better daripada bahagian kanan. So the strength tu tak solid untuk semua sekali. Okay, itu yang pertama. High tooling cost, because of the usage of the kita kata tadi puncture and die, and also to create the high compress ataupun pressure to sustain in the high temperature due to the hot isostatic brazing dan sebagainya. High material cost, yes, because of you need to convert it to powder first. Daripada solid nak tukar powder dulu, baru boleh masuk dalam compaction tadi. Jadi nak conversion daripada solid ke powder tu dah melibatkan costing yang tinggi. Size and shape limitation. Dari segi size, yes, generally macam saya kata earlier, dia lebih tertumpu pada part yang kecil-kecil je. Part yang besar ni tak sesuai sangat because kita risau nanti dia punya strength dia tak sekata. And yeah, obviously because of we need to expose to the sintering, so dia akan ada berlakunya perubahan dari segi dimensional dia, accuracy dia akan lari due to sintering. And density pun variation, dalam satu part pun variation dalam kalau kita compare antara part ke part yang lain kan, ataupun because of yang ni kan baru tekan, bila yang ni keluar kita tekan yang kedua ni dengan yang pertama pun dari segi density-nya berbeza. Okay, and sedikit bahaya. Why? Okay, sebab certain material ni bila dalam keadaan yang serbuk ni, dia boleh mendatangkan bahaya. Ada setengah material dalam keadaan serbuk, dia boleh mendatangkan letupan. That is the risiko bila kita bekerja dengan powder metallurgy. Okay, and as a summary for this chapter, for powder metallurgy chapter, it can say that powder metallurgy can produce product out of material that otherwise very difficult to manufacture lah, based on the atau ketika yang tak boleh dihasilkan menggunakan kaedah yang lain. And powder metallurgy product can be designed to provide the targeted properties because kita boleh mix beberapa logam dalam satu produk. Okay, so variation in the product size, production rate, quantity, mechanical properties and cost. Okay, itu antara benda yang kita nampak dalam powder metallurgy. So I think till here, we will meet again in the next video. See you, bye.